Kini sa inyong Kuya Paul, lahi ang Halloween guys kay sa demonyo man no. Lahi po na siyang kinini ang gitawag na tog All Souls Day o All Saints Day. Ang All Souls Day katunang sa mga kalag na mga nataliwan na tumas kinabuhi mo nang ma-extend tas tong gugma nila no, pagpa-extend ito silang pamisahan pampuan na to para rosaryo no, matagabi kanang All Saints Day guys, larawan sa mga balaan mga santos na ataan nila tungod kay sila sa dang ato pamilya no. Di ba ako na ako'y pamilya, larawan sa kong pamilya, na ako'y larawan sa mga balaan manang sila atong mga pamilya. Apan lahi ni siyang Halloween no, tungod kay gikan man na siya sa mga movies no, nga nagisunsoon po pauso po ng mga tao nya kaniadto guys sa history ingon dito nga sa pagano gyud na siya nga kaning Halloween nga but pasabot ihimo nila na aron dili sila makitaan sa mga demonyo ba nga nagtuyok sa kalibutan mo nga naghimo sa sila ginana. Apan kitang Katoliko di gyud ta allowed niya na guys nga mo suot-suot og mga Halloween costume tungod kay sa exorcism guys, sa Office of the Exorcism sila gyud mismo ni pasabot nga ang atake sa yawa adto sa mga anak no, o dili adto sa mga ginikanan. Kung ikaw anak magsuon kag Halloween costume at akiyot sa demonyo yung mga ginikanan tagagsakit na palayo man na guys.